Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors maintenant on va passer à grand 3, c'est la phénomène de résonance mécanique. Donc les oscillations forcées. Donc on a بحال الشكل ديال l'électricité mais كيكون عندي le perte ديال l'énergie كنا كنديرو في الاخر شنو كنديرو le maintenance ou bien l'entretien c'est le remplacement de l'énergie qui est perdue. OK par des résonances. هنا الحاجه اللي كتلعب le rôle ديال la résistance هما les frottements. Alors mais qui qu'on a dit le frottement qui qu'on a le perte de l'énergie. Alors pour avoir un système bien un régime périodique خاصني ندير l'entretien يعني خاصني remplacer ديك l'énergie اللي كدير. اوكي كنديروا les oscillations force يعني خاص شي حاجه اللي ترد ديك l'énergie اللي كدير. OK alors les frottements agissent sur les oscillations mécaniques et leur mouvement devient amorti. Bien, on peut entretenir leur mouvement et récompensant l'énergie dissipée par une méthode convenable à l'oscillateur. On lie l'oscillateur avec un appareil qui lui fournit l'énergie nécessaire pour que ce mouvement soit entretenu. Cet appareil s'appelle l'excitateur, l'excitateur, qui est un système ayant un mouvement oscillatoire qui impose sa période. Donc, vous voyez qui impose la période dialogue, sa période TE. Période dialogue T1. Donc, à l'oscillateur qui s'appelle le résonateur. Et le mouvement de cette dernière devient forcé. OK? Donc, le moteur qui est imposé avec la fréquence dialogue, avec la période dialogue, c'est-à-dire la fréquence dialogue, mais qui est imposé avec le pendule, que tout le monde a un mouvement qui dirait périodique. Ou là, que tout le monde a une oscillation forcée. Alors, on a l'exemple de OK? Il y a l'exemple d'un oscillateur oscillation forcée. Dans cet exemple, le pendule joue le rôle de donc le pendule le pendule هو اللي غيلعب الدور ديال اش هو اللي غادي يكون كيلعب الدور ديال الريزوناتور. اوكي هو البوندول ريزوناتور sa fréquence propre F0 c'est-à-dire عنده واحد période propre T0 alors que le moteur joue le rôle de l'excitateur المثير l'excitateur هو اللي كيديروا le rôle ديال هو الموتور هو المحرك. Sa fréquence IFE bien le période ديالو هو TE. On lie l'oscillateur mécanique avec le moteur. Elle s'oblige d'osciller avec une fréquence égale à celle du moteur. Alors le moteur on a mis qui dort هاد البلاصه كيحول هاد لو مومون ديالو ولا هاد الانرجي ديالو لهاد البوندول élastique اللي كتولي عنده واحد لو موفمون de va et vient à l'infini وكيولي عنده واحد لو régime périodique. En faisant varier la fréquence du moteur, on obtient le plus grande amplitude de résonateur lorsque la fréquence du moteur, l'excitateur est égale à la fréquence propre de pendule élastique. Donc, X max possible, donc plus grande valeur de X max possible, إمتى مني كيكون عندي كيتحقق واحد الكونديسيون. اشنو هو الكونديسيون هذا؟ ملي كيكون عندك اسيدي كتكون عندك كيكون عندنا فريكونس سيتادير اف 0 est égal à FE. اوكي و اف 0 شنو هي 1 هي 2 بي pour le pendule مثلا pour pendule élastique pour pendule élastique هي 2 بي racine carrée de m sur k est égal à FE. اوكي دونك هذه ما كتهمنيش انا ليكسبرسيون ديال اف 0 ديجا كتعرفوها. باردون لا هادي اللي درت انا قلبتها هادي اللي عطيت انا تي زيرو الوغ هذا اش كيتسمى هذا كيتسمى لو كونديسيون ديال لا ريزونانس. بوغ افوار ان تري بون ريزونانس لو كونديسيون دو فيريفي هو هذا اف 0 est égal à FE او بيان تي 0 est égal à TE. اوكي بحال très bien. Remarque, si l'amortissement est faible, le phénomène de résonance est plus clair. La résonance est aiguë. حاد. Donc la résonance est aiguë. Si l'amortissement est fort, le phénomène de résonance est flou. صافين donc كتردوا البال هنا هاد لو غوج هذا هنا l'amortissement هنا كيفاش كتكون عندي لا ريزونانس حاده
علاش؟ لان اكس كتوصل للماكسيموم، كتكون توصل لواحد لافالور كبيره بزاف، كتكون باينه. اوكي، العكس ديال لي فور ملي كيكون عندي لامورتيسمون فور، ملي كتكون عندك لامورتيسمون فور يعني كتكون عندك لي فروتمون قويه، الوغ لو موتور ما كيديرش واحد لي في كبير، الوغ حتى اكس ما كتطلعش بزاف، كتوصل لواحد لافالور اكس ماكس، ولكن ديما كتكون صغر من هادي. اكس ماكس الكبيره باردون هاد الفوقانيه كتكون كبر من هادي. الوغ ملي كتكون عندك لي فروتمون قليله كتكون عندك لامورتيس، كتكون عندك لا ريزونانس اوغي حاده، وملي كتكون لي فروتمون كبار، لي فروتمون كثيره، كيكون عندي لا ريزونانس فلو. اوكي، ضبابيه. الوغ ميرسي.